ovo je porodičan biznis gde svi smo uključeni u kući, u posao, i otac, i majka, i žena, i ja. I trudimo se nekako da se izborimo sa svim. Mi imamo gore i pušnicu koja je stara otprilike koliko i restoran. Tu se meso kači na 12 metara visine, što retko gde ima da se vidi. Dobar dan, Luka. Zdravo, Miloše, kako je? Hvala puno. Ja sam Miloš Dimitrijević i danas ću biti vaš domaćin u restoranu kod Momčila. Čućete našu priču o restoranu koji posluje već 60 godina i probat ćete naše specijalitete i da pogledate kako mi to radimo kod nas u restoranu. Stigo si u pravi trenutak, evo majstor još malo skida današnje pečenje sa ražnja. Danas imamo prasetinu bez kostiju na ražnju i jagnjetinu sa ražnja. Aha, Miloše, ali ovdje kako vidim, šta je ovo, na neki španski način pripremano? To je, ukradeno malo od Španaca, malo od Amerikanaca sa domaćim prasetom iz Srbije. Sjajno. A iza imamo i klasičan ražanj, ono je... Klasično jagnje, tako je, mlado jagnje sa ražnjem. Miloše, odakle ideja za ovaj ovdje ram? To sam ja nekako, ajde da kažem, nisam ni patentirao, ali ajde da kažem da možda i jesam. Sam gledao neke klipove po internetu kako ljudi rade i peku prasiće bez kostiju i ovako i onako. I onda sam ja shvatio da može da se peče i bez kostiju skroz, ali da mi treba ražnje. I onda sam ja tu mog lokalnog majstora maltretirao da mi napravi ovo. Iako niko nije verovao da će da se peče tako da može da se veže, da može da stoji. Evo, kao što vidite, i peče se i stoji i odlično je pečenje. I koliko dugo imate u ponudi ovako pečenje? Ovo je još uvek, što bi se reklo, pilot program. Ovo i dalje isprobavamo. Ovo danas spremamo za tebe, Luka, i za naše goste, da vidimo kako će da prođe, kako će da vi ocenu da date, pa ako to položi, onda će biti uvršteno u meni. Još uvek ga nema u meniju. Ovo je već možda 20. 30. koje već probamo na kakve razne načine, sa kakvim začinima, ali vidjet ćemo još kako će ispati do kraja. I svako novo jelo koje ubacite u restoran uvijek mora da prođe nekoliko provera. Nije to samo jednom da se napravi, nego... Svako novo jelo mora da prođe proveru od minimum 2 meseca i od minimum 50 ljudi. To jest mojih drugara, prijatelja, poznanika, stalnih gostiju kojima dajemo, evo, probajte ovo, probajte ono. Ali najveći reper su tu konobari koji opet, oni znaju šta gosti vole i kako gosti vole. Znači ovako proveravaš? Sam već naučio i očima da vidim, ali ajde malo da proverimo, da vidimo kakvi su nam butevi, ali sigurno još jedno 45 minuta do sat vremena i onda je pravo. Sad se vidio jagnji prase, aj sad da vidiš teletini sa sačem. Evo ovako mi spremamo sač. Čekaj, Miloše, pa tebi nije vruće to tipaš rukama, to ne, navika? Navika je čudo. Navikao sam i na vruće i na hladno. Evo, sač nam je i gotov. Kako znaš kad je sač gotov? Po čemu? Po krompiru. Kad je gotov krompir, onda je gotovo i meso. A krompir je gotov, kao što vidite. I on se koliko otprilike se krčka? Oko 3,5 sata, to su teleća rebra sa krompirom. Posle toga idemo malo kajmaka, odozgo mladog i to će da bude odlično, probat ćete i to posle. Što se mene lično tiče, meso za sač mora da bude masno. To su po meni rebra i trbušina koja je najbolja. I onda zato dobija meso mekoću, a sač dobija pravi ukus jer ta masnoća vam u stvari i daje sav ukus i svu tu mekoću. Mi radimo sač malo drugačije, to je na neki naš način, da spremamo i krompir i meso u istoj posudi, jer želim da mi meso, da krompir, to jest poprimi ukus mesa i ovog soka koji je meso pustilo. Zato je meso ispod, a krompir je iznad da bi posle odozgo dobio lepu koricu i lepu boju kao što vidite. Luka, idemo sad na jednu rakicu da se opustimo, malo i da odmorimo, a posle idemo dalje da vidite šta još imamo sve, a imamo mnogo toga još u ponudi. Hvala. Većina ljudi je čula za restoran kod Momčila, ali možda nisu čuli priču i kako je sve to počelo. Jel bi nam rekao malo više o tome? Restoran je počeo pre
60 godina ravno, ove godine je 60 godina od osnivanja restorana. Znači, restoran je osnovan 1965. i osnovao ga je moj deda, po kome se restoran i dan danas tako zove, Momčilo. Poslije toga je preuzeo restoran otac, sada je došao red na mene, ja sam treća generacija, što bi se reklo. Restoran gaji porodičnu tradiciju koja je duga već, kažem, 60 godina i trudimo se da radimo na kvalitetu i na domaćim jelima. Postoje jela koja ovdje postoje od prvog dana od osnivanja restorana i dan danas se služe u ovom restoranu. Evo, Luka, stigla nam i rakija. Živjeli, dobro nam došao. Hvala. Da li je menjen recept tih jela koje postoje ovdje već decenijama? Ne. I dan danas se recept sprema isto kao prvog dana, po istoj recepturi, po istoj gramaži, čak postoje iste posude u kojima se sprema jelo, u pitanju je jagnjeća čorba koja je od 1965. specijalitet kući po kome je ovaj restoran i najviše poznat. Tako da kažem, postoji ista vangle koja se koriste isključivo i samo za tu jagnjeću čorbu i ni za šta više. Znači ta vangla je u stvari kao merica neka? Tako je, na vangli ima neka linija, fabrička linija od neke ivice, bordure, kako god nazovite, i do te ivice se secka luk, do te ivice se stavlja šargarepa i tako dalje i svi ostali sastojci koji idu. Sada ćemo otići, Luka, do pušnice da vidimo šta ima u njoj i onda poslije toga ulazimo u kuhinju i pripremamo naše specijalitete za vas. Opa! Danas dimamo malo kovasice, malo dimljenog vrata, sve ćete to poslije probati i uživo, što bi se rekli. Miloše, meni delo da ovdje ima mnogo posla oko restorana, oko svega ovoga. Kako postižeš to? Previše, ali snalazimo se mi, ovo je porodičan biznis gdje svi smo uključeni u kući, u posao, i otac, i majka, i žena, i ja. I trudimo se nekako da se izborimo sa svim. Imamo naše strane zaposlene tu koji su s nama dugo godina već. Svi su tu dugo, imamo ljudi koji radi kod nas po preko 25 godina. Znači nemate problem sa zaposlenim? Ne, mi nemamo problem sa zaposlenima. Tu smo svi zajedno, radimo, jedemo, pijemo, družimo se, idemo na svadbe, na krštenja, rođenja. Generalno živimo svi zajedno tu u kući, jer više vremena svi provodimo zajedno nego kući sa svojim ukućanima. Oni prvi, pa i ja za njima sve ostalo. Mi imamo gore i pušnicu koja je stara otprilike koliko i restoran. Tu se meso kači na 12 metara visine, što retko gde ima da se vidi. Znači to je, da kažemo, dedina pušnica još? To je dedina pušnica. Nažalost, ne koristi se više toliko, ali i dalje je tu. Sad smo stigli do tačke pripreme jela i danas ćemo spremati burger tortu. To je naše novo jelo koje smo bacili prema pola godine u jelovnik. Jelo je osmišljeno kao više zanimljivo i veliko. Burger torta je za 2 osobe, sprema se od mlevenog mesa, čiste junetine, mesimo naše domaće testo, pečemo ga na licu mesta i tu idu ostali dodaci koje ćete vidjeti u snimku. Pripremamo našu domaću kobasicu koju ste vidjeli malo pre u pušnici. Nju pravimo sami od svinjskog mesa, to je svinjske plećke i svinjskog vrata sa dodatkom malo masnoće i naravno začina. Divimo je 2 dana kod nas u pušnici, samo da se blago prodimi i onda posle toga ide na roštilj. I sa čime se servira? Servira se sa začinjenim kriškicama krompira. I to na kraju izgleda baš ovako. Sad smo stigli do dimljenog vrata koji ste također vidjeli u pušnici. Vrat sečemo mi sami ovdje i sami dimimo, pre toga mora da odstoji u marinadi od 7 do 10 dana i onda toga ide u pušnicu i posle toga je spreman za roštilj. I ovu porciju ćemo degustirati za nekih 10 do 15 minuta.
Evo ga i jagnje. I ona je došla na red. Po ovome gledam koliko je dobar majstor koji seče. Obučem belu majicu, Miloše, i onda proverim samo. Evo jedna pleškica i dodat ćemo malo rebara. Da imamo da se zasladimo kasnije. Šta gosti više vole, jagnjetinu ili prasetinu, ili ima pravila? Ne, sve zavisi od gosta do gosta. Kako ko više preferira. Sad snimamo zvezdu večera. Ovo je čorba o kojoj smo pričali, koja je stara preko 60 godina. I ona izgleda ovako. Jagnjića čorba. Stigli smo do kraja, to je za degustaciju i do najslađeg dela. Evo ovako, ovdje imamo teletina ispod sača, praseće pečenje bez kostiju, dimljeni vrat iz naše pušnice, jagnjeće pečenje, kobasica također iz naše pušnice i iz naše kuhinje, špikovani svinjski vrat na pireu i burger tort. Uživajte prijetno. Ova burger torta je za 2 osobe ili? Pa mi smo procijenili za 2, ali u principu se jede za 3 ili za 4 osobe, zato što je ogromno. Iskreno, ja sam neki dan služio, bilo je 5 ljudi, isekao sam samo, pošto sad isekao na 4. Bilo njih 5, ja sam isekao još na 8, da kažeš. Raspada se kako je, a? Pa, rekao sam ti da nož ne treba za ovo, jel? Luka, hvala ti što si bio gost u našem restoranu i što si probao ono što smo mi spremili. A vi, dragi gledalci, nadam se da ste uživali i da ćete doći da se družimo zajedno kod nas u restoranu.